Schweden hat traditionell eine sehr liberale Einwanderungspolitik. Seit Beginn der Flüchtlingskrise kämpft das skandinavische Land allerdings mit stark steigender Kriminalität, wie in Deutschland auch der Fall. 55 Gebiete im ganzen Land sind mittlerweile No-Go-Gebiete. Schwedische Medien berichten, die Polizei verliere zunehmend die Kontrolle. Übergriffe auf Beamte häufen sich. Polizeisprecher Peter Larsson sagte, 80% der Beamten haben zumindest schon einmal überlegt, ihren Beruf zu wechseln, und weiter: Wir kommen nicht mehr dazu, Verbrechen aufzuklären, weil wir täglich zu so vielen Einsätzen gerufen werden. In Schweden tendiert die Meinung der Bevölkerung mittlerweile dahin, dass Immigranten ihr Land zerstören werden. Da ist nichts mit Kultur, Bereicherung oder bunten Städten, gar nichts, nur multikultureller Unfug. Norwegen warnte Schweden bereits vor einem bevorstehenden Kollaps des Landes. Die deutsche Regierung eifert gerade kräftig ihrem Vorbild Schweden nach. Für die Kanzlerin gibt es noch immer keine Obergrenze, und Grüne und Linke können gar nicht genug Asylanten ins Land bekommen. Wie ein Drogenjunkie gieren sie nach einer Orgie von Gewalt und Zerstörung. In Schweden gibt es einen Rekordanstieg bei den Verbrechen aus Hass. Die Zahlen stiegen um 14%. Und laut den offiziellen Zahlen ist einer von 10 Fällen rassistisch motiviert. Eine Stadt im Süden hat sich einen besonders schlimmen Ruf verdient. Explosionen, Schießereien und Messerstechereien sind in Malmö regelmäßig in den Schlagzeilen, obwohl der multikulturelle Distrikt der Stadt vor 2 Jahren noch für einen positiven Wandel gehalten wurde. Polly Boyko berichtet aus Malmö. Vor mehreren Wochen wurde das Auto eines Gemeinderates von einer Handgranate gesprengt. Und hier gab es im vergangenen Monat eine Schießerei. Dieses Gerüst steht dort nicht wegen Bauarbeiten, sondern wegen einer Explosion. Eine selbstgebaute Bombe wurde am Eingang dieses Wohngebäudes platziert. Nur Meter von der Explosion entfernt ist ein weiterer Einschuss in einem Fenster zu sehen. Es sieht so aus, als sei Malmö übersät mit solchen Dingen. Manchmal, wenn etwas vor sich geht, mag ich nicht rausgehen. Ich schließe mich ein und schaue einen Film. Ich drehe die Lautstärke auf, damit ich nicht mitbekomme, was draußen passiert. Haben Sie nachts Angst? Natürlich, manchmal habe ich große Angst, denn mein Mann arbeitet um 2 Uhr früh. Auch an diesem Ort traf ich wie bei den vorherigen auf junge Männer, die sagen, dass sie nicht vor der Kamera mit uns reden möchten. Viele von ihnen haben auf der Straße offen mit Drogen gehandelt. Oft sitzen sie in teuren Autos und es macht den Eindruck, als haben sie das Gefühl, über dem Gesetz zu stehen. Ich möchte herausfinden, was der lokale Polizeichef zu den Dingen. Erik sagte mir, dass ihre Ermittlungen nahelegen, dass es Individuen sind und keine Gangs, die gegeneinander kämpfen. Wir denken, die Menschen in Malmö können sich sicher fühlen. Ich werde in die Asservatenkammer geführt, wo die Polizei die von den Kriminellen beschlagnahmten Waffen aufbewahrt. Kalaschnikow, Schrotflinte, Elektroschocker, alles, was man einsetzen kann, um Menschen zu verletzen. Ihnen geht der Raum aus, um sie alle zu lagern. Die Anwohner hier haben zunehmend Angst. Ich mag nicht alleine durch Malmö laufen. Es ist so surreal. Das rechte politische Spektrum wusste schnell, wer schuld ist. Die aus dem Mittleren Osten und Afrika kommen, haben sich nicht in die schwedische Gesellschaft integriert. Das ist das Problem. Die Menschen reden darüber, aber die Medien weigern sich. Die Anzahl der Migranten, die hierher gekommen sind, haben die Stadt zu dem gemacht, was sie ist. 2015 gab es bisher 86 Schießereien. Bei dieser Baustelle fragte ich einen jungen Mann, der sagte, dass er zu einer Gang gehört, woher sie die Waffen bekommen. Er sagte mir lächelnd, in Malmö wachsen an den Bäumen keine Äpfel, sondern Handgranaten. Polly Boyko, RT, Malmö, Sweden. Den siste måneden har begått vold og hærverk i flere byer. Politiet mener årsaken at innvandrerungdom ikke kommer inn i det svenske samfunnet. Ungdommene selv sier politiets trakassering
årsaken. Å være brannmann farlig. Denne høsten i Göteborg har vært ekstra farlig. Brandmennene har fått en ny fiende. Nu är vi ute på den vägen där de släppte stenen på oss. Klokken 15 i bydelen Hisingen i Göteborg, en innvandrerbydel. Vold, hærverk og bilbranner har preget området i høst. Innvandrerungdom står bak. Polisen har skylden, sier de. När man känner sig trakasserad så trakasserar man tillbaka. Speciellt när polisen kommer hit och röjer spelar alla så får de tillbaka det de förtjänar. De ska inte komma hit och försöka bestämma. Här är det vi som bestämmer, de bestämmer på sitt egna. Så politiet har ikke noe her å gjøre? Nej, det har de inte. Advarslene til politiet ikke til å ta feil av. När vi kom här så släppte chauffören gasen för vi var lite förvarnade. Han var på utrykning til en påsatt brann da det skjedde. När vi passerar under den här bron så släpper man ett antal stenar i olika storlekar. Varav antagligen den största träffade rakt mitt i vindrutan på fram i bilen. Han og de to andre i bilen fikk bare mindre skader. Det kunne gått mye verre. Här har du lite stenar som man har släppt härifrån för många. Den här väger ungefär 1 kilo. Och den de släppte i brandbilen vägde 5,7 kilo. Så den var så här stor. Å bli angrepet på vei for å slukke brann har rystet brannvesenet i Göteborg. Nå kjører de omveier for å unngå fare. Åtgärderna för oss det är ju då att vi får tänka oss för när vi åker på larm. Vi kan få ändra utryckningsväg, vilken väg vi kör fram till en insats. Beroende på hur det ser ut, vilket område vi är i och så vidare. Men det kan betyda att det tar längre tid att slukke branden? Det kan det göra, ja. Intervju blir avbrutt. Ungdommer kaster småstein fra brua. Unge, sinte menn har satt fyr på det svenske folkhemmet denne høsten. I Uppsala, Malmö og Göteborg. De fleste har innvandrerbakgrunn. Politiet i Göteborg har ingen enkel forklaring på årsaken, annet enn at ungdommene føler seg utestengt fra det svenske samfunnet. Nej, det är ju det jag säger, att det här finns någon allmän frustration av att man är utanför och inte kommer in. Jag kan ta fram, jag har 2 960 närheten som kan gå fram och kolla det. Tilbake i Hisingen, klokken 19, det snart mørkt. Stemningen spent, politiet forberedt på at noe i ferd med å skje. Utestenging brukes som forklaring på at ungdommene brenner og skyter. Men det det svenske samfunnet som stenger dem ute, eller det ungdommenes foreldre som har skylden? De föräldrarna som kommer hit, faktiskt många av dem, säger inte alla, men många av dem bär med sig hat till kanske vissa grupper, kanske vissa religioner, eller det bär med sig massa olika problem. Och det överför de till ungarna, menar du? Vad sa ni? Och det för de över till ungarna? Det för över till ungarna. Och vissa unga blir påverkade på det sättet att de håller med familjen. De som har råd flytter herfra. Beboerne i området redde. Få tør å snakke med NRK. Ja, man känner sig inte direkt säker på kvällarna och lite osäkert känns det på dagtid också. Man vill ju ringa, man vill ju att poliserna ska få stopp på det, men jag antar att de också börjar känna sig lite rädda och så. För att det känns väldigt hotfullt hela stämningen. Man går inte ut i onödan på kvällarna, utan man försöker göra det man ska på dagarna medan det är ljust då. Och försöker helst inte gå själv om man är ute. Klokken 20 på kvelden. 2 ungdommer truer med å knuse NRKs kamera hvis vi fortsetter å filme. På politistasjonen i Hisingen det nå travelt. For få minutter siden ble politiet lurt i en felle.
av ungdomarna. Nu hade man 2 bilar som blev instängda innanför en trafikbom i ett område på en känd adress här där vi har haft mycket problem i Backa. Och där det var ungdomar då som sköt mot bilarna där med paintballgevär så att säga. Idag har vi klarat oss ifrån de brända bilarna hittills. Det är nästan som man förväntar sig några framåt nattimmarna här när det mörknar nu då, men idag har det inte varit några än så länge. Men så kommer meldingen. Nok en påsatt brand på Hisingen i Göteborg. For 20 minutter siden kom det ungdommer i en bil. De kastet en molotov-cocktail inn i den bilen her og stakk av. Dette begynner å bli en vanlig foreteelse i Göteborgs forsteder, biler som brenner. Heller ikke i kveld fikk politiet tak i de som stod bak. Over 100 biler har brent i Göteborg den siste måneden. Brandmenn er til for å redde liv. Han har fått seg en støkk i livet når noen prøver å skade livredderne. Ja, det är klart att man har funderat vad det är man håller på med. När man blir utsatt för sånt här. Och det gör vi nu allihop, vi som satt i bilen. Vi har pratat mycket om det och ibland undrar man om det är värt det. Velkommen til Newspeak, jeg hedder Jeppe Juhl. Dagens emne er tragedien Sverige. Den såkaldte humanistiske stormagt vil inden for få år være at sammenligne med en bananrepublik, hvor statens voldsmonopol er ophævet, og dagens menu vil være borgerkrigslignende sammenstød mellem indvandrere og venstreradikale på den ene side, og en selvskabt, voldelig, højradikal gruppering på den anden. Sverige er i dag fortabt land, der i de kommende år vil synke længere og længere ned i en sump af civil ulydighed og selvtægt. Det er altså, hvad der sker, når statens voldsmonopol ophæves, og når kritikerne af den førte politik fryses ud med noget så sølle som et nazistempel. Forleden gik det svenske politi ud og indrømmede blankt, at de står over for et regulært systemkollaps. Ja, der er nu ifølge svensk politi hele 53 områder, hvor de indrømmer at have tabt kontrollen, hvor de ikke kan komme uden at være i mange biler og uden ofte at have skudsikker veste på. Det samme gælder også ambulanceførere og folk, der kommer med brandbiler. I takt med den muslimske indvandring er antisemitismen naturligvis eksploderet i Sverige. Det er hadforbrydelser over for homoseksuelle naturligvis også, og kvindeundertrykkelse. Og i går, ja, så kom det så frem, hvorfor den danske skuespiller Kim Bodja pludselig og helt uventet holdt op i dramaserien Bro. Especially in Malmö, where we shot the bridge in Sweden, it's not very nice and comfortable to be there as a Jewish person. Bodnias valg er forståeligt, og masser af svenske jøder i Malmø har også stemt med fødderne og forladt byen. Enten til Göteborg eller til Stockholm, eller i mange andre tilfælde til Israel. Kijk hier naar. En kijk tussen je voeten. Ja? Goed zo. Blijf je maar zo, blijf je zo. Ik ga even koffie drinken. Dat doe ik niet. Nee. We gaan weer opstaan. Dan gaan we staan. Nou, doe dat maar. Ja, en de elleboog van de grond af. En handen dicht bij de oren. Op de grond dan, hè? Onder de oren. Mijn oren zijn veel dichterbij, hoor. Jullie hebben het zo. Jullie oren zijn niet daar. Mijn oren zijn niet daar. Ja, en op de grond. Goed zo. Tot volgende week. Ja, 1940, de gick precis in där i mellanslaget, den nya. Pirro och Anneli ser den person som stämmer in på signalementet på den mannen som misstänkts ha sparkat sönder spärren. Hej. Vad är problemet? Vad är problemet? Nej, det är ett avstånd då. Jag ska slå sönder spärren nu så. Backa! Vi ska prata med han, jag vill att du backar härifrån.
Stämningen blir snabbt uppjagad och flera personer vill lägga sig i. Anneli måste ropa på förstärkning. Ja, vi står på plattformen och håller i den här mannen och det är massa runt omkring som vill lägga sig i. Backa undan! Backa! Vad har han gjort? Snälla, alla har gjort någonting. Där borta. Snälla, kan ni följa med? Jag har inte gjort någonting. Backa undan! Följ med, jag har inte gjort. Jag har inte gjort någonting. Okej, ja, hjälpa ni eller? Jalla, jag tänker inte följa med. I Hornstull har Pirre och Anneli hamnat i en mycket allvarlig situation. De är ensamma ordningsvakter mot ett större gäng som är aggressiva och våldsamma. De försöker hålla situationen under kontroll tills förstärkningen anländer. En av killarna tar av sig sitt bälte och håller det som att han ska använda det som ett vapen. Och polisen kommer, vad ska de se? Vad ska de se när polisen kommer? Och det verkar vara 3 personer som lägger sig i det och batonger är dragna där och de verkar ha väldigt mycket problem. Backa! Till slut urartar situationen totalt. Jag försöker bara Ni är fan dumma i huvudet. Jag försöker bara stoppa. Shit. Inte bra. Du går härifrån nu. Varför det? Därför att jag säger åt dig. Okej, de är på väg fram där. De har tagit min batong och sprang däråt. 3 svarta killar. 3 svarta killar. Hörru. Vänta fram. 3 svarta killar. En har lite kraftigt byggd svart jacka, dreads. 2 av dem är smala. En har min batong. Och så gick han med en livrem. Ja. Jag vet inte vart han har ont någonstans. Kan du säga något? Ja. Ja, det är våra kollegor som är där nere. Vi kliver ner. Fortsätt andas. Ambulans är på väg. Ja, jag har ont i knäna. Kollega kvar. Ja, vi har Ja, sådär. Är det bra? Ja, säker. Ja. Du säger till om du börjar känna dig. Ambulansen har vi sagt här. Båda blir slagna eller? Ja. Ja, där gripna eller? Vad var det heter nu igen? Björn. Jag har ju sett att han har åkt på en hel del smällar. Han har ont och det är oerhört jobbigt att se det. Har de fått här uppe? Okay. Tjena. Hej Pille. Hur går det? Vart har du ont någonstans? Vad är det som har hänt? Jag fick ett bälteslag i huvudet. Ja. Sen fick jag 3 eller 4 slag. Pirre fick ta emot flera hårda slag mot både huvudet och kroppen.
Förutom en skadad axel drabbades han även av nervskador i armen, vilket fortfarande ger honom problem med ömhet och smärta. I det här läget som när vi blev utsatta för det här brutala våldet som vi blev utsatta för. Min känsla är att det här kommer gå åt helvete. Den blicken som jag mötte, det var, han var ute bara efter en sak, det var döda. Så jag hade bara en sak att göra, det var att skydda huvudet. Så upp med handen, skydda huvudet, slå tillbaka som jag kunde. Men till slut så vinner ju smärtan över mig. Så jag faller ihop. Att vara så likgiltig inför en annan människa och bara ha en sak i huvudet, vilja döda någon. För vad då? Vi gör vårt arbete, vi finns här för alla. Och blir bemött med det här våldet. Nej. Där har vi alltså. Ja, vi gör det. Grabbar, det är dags att dra. Vad gör ni? Det funkar inte, jag har sett. Han försökte skjuta, det gick inte. Det är okej. Ja. Grabbar, dra på riktigt. Vänta. Ladies and gentlemen, my name is Ingrid Carlqvist and I was born 1960 in Sweden. When the Social Democrats were gonna rule forever and ever and our country was the nicest and safest and most progressed in the world. Now I live in Absurdistan, a country that has the highest figure of reported rapes in the world. Hundreds of so-called exclusion areas where people live outside the Swedish society and with newspapers that hide all these horrible facts to the people. I feel just like Dorothy Gale in The Wizard of Oz. A tornado came and blew me miles and miles away from my home and dumped me in a country I don't know. Toto, I have a feeling we're not in Sweden anymore. Like Dorothy, I'm searching for a way to find my home. But on my path, I only meet lions without courage, scarecrows without brains, and tin men without hearts. When I grew up, our Prime Minister was Tage Erlander, a Social Democrat. In 1965, he said in Parliament, after violent race riots in America, "We Swedes live in a so infinitely happier situation. The population in our country is homogeneous, not just according to race, but also in many other aspects."
Now I live in a nation that is not homogeneous in any aspect. Olof Palme, that came after him, decided that homogeneous was a bad thing and opened up our borders for people from all over the world. And from right to left, the politicians told us that there were no such thing as a Swedish culture, no Swedish traditions worth mentioning, and that we Swedes should be grateful that so many people with real culture and real traditions came to us. Mona Sahlin, a later leader of the Social Democrats, said 2002 with the magazine Euroturk, she was asked, what is Swedish culture? And she said, I've often had that question, but I can't think of what Swedish culture is. I think that is what makes us Swedes so envious of immigrants. You have a culture, an identity, something that ties you together. What do we have? We have Midsummer's Eve and such corny things. She also said, the Swedes must integrate into the new Sweden. The old Sweden is not coming back. In this new Sweden, we have more reported rapes than any other country in the European Union, according to the study by Professor Liz Kelly from England. More than 5,000 rapes were reported that year, 2008. Last year, it was more than 6,000. In 2010, another study reported that just one country in the world has more rapes than Sweden, and that is Lesotho in South Africa. For every 100,000 people, Lesotho has 92 reported rapes, Sweden has 53, the United States 29, Norway 20, and Denmark 7. In 1990, we counted to 3 exclusion areas in Sweden. Suburbs where mostly immigrants live, where they very few work, and they all live by welfare, and the children don't pass their exams. In 2002, they counted to 128 exclusion areas. In 2006, we had 156, and then they stopped counting. In some cities like Malmö, where I live, a third of all inhabitants live in an exclusion area. What did the Social Democrat mean, Mr. Erlander, when he said that we Swedes were homogeneous? I think that he meant things like norms, values, culture, and tradition, a feeling of fellowship, that we all in the old Sweden had a similar view of what makes the society good and how we solve conflicts. He knew what the Swedish culture was about, in contrast to Mona Sahlin. In the new Sweden, we need armed police officers at our hospitals because rivaling families fight each other in the hospital rooms. They gun each other down in the streets, and they rob and they beat old people. The crime rate grows by the minute, but the Swedish politicians and journalists tell us that it has absolutely nothing to do with immigration. The fact that our prisons are full of foreign people is just a coincidence or is explained by socio-economic factors. For many years, I was a mainstream media journalist, but I was always a bit of a troublemaker, always suspicious of what people said was the truth. When everybody ran that way, I always turned around to see what was in the other way. And in January last year, something happened to make me lose my last hope about Swedish journalists. I was the vice chairman of the Society of Publicists in Malmö, and we had invited the Danish journalist Mikael Jalving to speak about his book.
Absolute Sweden, Absolute Sweden, the journey in the country of silence. And one day the chairman phoned me and said, we must cancel Mikael Jalving. Why? Because he's going to talk at a meeting arranged by a newspaper called National Today. It didn't matter to him, the chairman, or anyone else on the board of this Society for Journalists, that Jalving was going to speak about his book. If he went to that meeting, he would be infected by nationalist ideas, and probably he would become a Nazi. You see, everyone with a different opinion in Sweden really is a Nazi. That's the way it works in the new Sweden, the country I call Absurdistan, the country of silence. I was furious and I left the board of that society. I left the society. And that led to my being invited to the Danish Free Press Society to talk about this strange country of Sweden, and that led to my founding the Swedish Free Press Society. And that is how I met Lars Hedegaard, but we didn't settle for running one free press society each. We have a solid background as journalists, both of us, so we decided to start a newspaper, a good old-fashioned printed newspaper. We decided to call it Dispatch International because our vision is that this newspaper will become worldwide one day. That first we take Manhattan, then we take Berlin, or rather, first we take Scandinavia, and then we take the world. We will have two printed versions, one Danish and one Swedish, but the stories are the same. And you will find it in the stories in German and English as well on the e-paper. We will write about politics in our countries and in the world. And we will write about all those things that mainstream media has been hiding for so many years now. We will distinguish between news stories and commentaries, and the tone will be subdued. We will let the facts talk, the facts that mainstream journalists hide from people. The situation in Sweden is far worse than the Danish. In Sweden, nobody talks about immigration problems and the death of the multicultural project or the Islamization of Europe. If you do, you will immediately be called a racist, an Islamophobe, or a Nazi. That's what I have been called since I founded the Free Press Society. My name has been dragged in the dirt in big newspapers like Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, and my own union paper, The Journalist. So now I need you all to be my Glinda, the good witch of the north, and help me find my home again. I don't think it will work to tap the heels of my ruby slippers together 3 times as Dorothy did to wake up in her bedroom in Kansas. But if you support Dispatch by taking a subscription or become a shareholder or just donate money to us, you will take me one step closer to home, to the Sweden that once was, the Sweden I want back. Thank you. Wir haben am Telefon Sheikh Ahmed aus Schweden. Guten Tag, Rashid. Ich habe die Koranverse, die du dargestellt hast, nachgeschlagen. Sie stimmen alle und wir schämen uns unserer Religion nicht. Wir werden bis zum letzten Tag unseres Lebens kämpfen. Alles, was du sagtest, ist wahr. Wir werden euch weiterhin in Schweden und überall bekämpfen, bis ihr bezeugt, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Willst du uns sagen, dass du jeden Nicht-Muslim bekämpfen willst, bis dieser zum Islam konvertiert hat? Ja, bis das Ende des Lebens. Wir werden Schweden und ganz Europa erobern. Du lebst zurzeit in Schweden, recht? Ja, ich bin in Schweden. Also, du lebst bei den Ungläubigen? Ja. Und du lebst auf ihre Kosten? Wir leben auf Kosten Allahs und nicht von ihrem Geld. Du bekommst aber Leistung von dem Staat und damit machst du Profit. Ja, es ist aber Allahs Geld und nicht ihres.
Warum gehst du nicht in das Gebiet des Islams hin, nach Mekka zum Beispiel, die erleuchtete Stadt, die Geburtsstadt des Propheten, um dort die Nähe zum Grab des Propheten und zum Islam zu genießen? Wieso kommst du zum Land der Ungläubigen? Wir haben hier die Aufgabe, unsere Religion zu verbreiten. Aber dir dürfte es bewusst sein, dass das Verlassen des islamischen Gebiets ohne Dringlichkeit haram, verboten ist. Das Gebiet des Islams umfasst sämtliche Länder, die sich auf der Weltkarte befinden. Mohammed sagte in diesen Texten, ich bin zu euch gekommen mit der Schlachtung. Und du sagst, dass diese Aussage stimmt. Ja, 100%ig. Und wie ist es mit seiner Aussage, ich bin befohlen worden, die Menschen zu bekämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass Mohammed sein Gesandter ist? Ja, wir schämen uns unserer Religion nicht. Wieso behauptet ihr denn, dass Mohammed die Barmherzigkeit für die Welten sei? Wenn die Menschen die Jizya zahlen müssen und wir lassen sie am Leben, ist dies keine Barmherzigkeit? Absolut, das ist die Spitze der Barmherzigkeit. Hatte Mohammed Mitgefühl mit den Menschen gehabt, die er ermordete? Wie Abu Jahl, Ka'b ibn Ashraf und der Stamm von Banu an-Nadir? Dies tat er zur Selbstverteidigung. Oh, wie schön. Im Fall von Ka'b ibn Ashraf soll er sich selbst verteidigt haben? Woher willst du wissen, was Ka'b ibn al-Ashraf über den Propheten sagte und was er heimlich für ihn plante? Der barmherzige und äußerst tolerante Gesandte für die Welten, wie du ihn beschreibst, darf einen, der ihn mit einem Gedicht kritisiert, töten? Damit es keine Nachahmer gibt, die den Propheten kritisieren. Er tötete ihn auf Befehl Allahs. Er rächt sich nicht aus eigenen Trieben. Du bist ja voller Gegensätze. Einmal sagst du, dass er ihn umbrachte, ein anderes Mal, er wäre aber barmherzig gewesen. Zählt Mord als Barmherzigkeit? Mit seiner Ermordung half er vielen, damit sie diese gottlosen Gedichte nicht nachahmen. Aha, mit der Ermordung einiger Menschen hilfst du anderen. Ja. Ist das, was ISIS heute in Syrien und im Irak tut, Barmherzigkeit? ISIS verteidigt ihre Religion und ihren Islam. Und was sagst du zu der Vertreibung der Christen im Irak? Dies geschah, da sie sich weigerten, die Jizya zu zahlen. Also, sie müssen eigenhändig die Jizya in voller Unterwerfung entrichten. Ist es nicht eine Gnade, sie am Leben zu lassen, während man sie umbringen kann? Das ist aber ihre Heimat. Ich frage dich, ob du es für gut findest, wenn der schwedische Staat dich dazu zwingt, Christ zu werden oder die Jizya in voller Unterwerfung zu entrichten oder Schweden zu verlassen. Wir bezahlen Steuer in Schweden. Steuer und Jizya sind nicht gleich. Steuer ist Jizya. Steuer ist eine Pflicht für alle, für dich sowie für den Schweden, während Jizya keine Pflicht für den Moslem ist. Jizya ist mit Zakah, also islamische Almosen, zu vergleichen. Nein, 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 sie ist nicht mit Zakah zu vergleichen. Versuch nicht, mich zu täuschen. Ich war ebenso ein Moslem. Die Jizya zahlt man in voller Unterwerfung, die Zakah aber nicht. Der islamische Staat hat auch seine Gesetze. Alle, die in diesem Staat leben wollen, haben sich an diese Gesetze zu halten. Du lebst in Europa, du musst dich also an ihre Gesetze halten. Gesetze, die den Menschen erniedrigen, ihn verachten und ihm seine Würde entnehmen, sind keine Gesetze mehr. Willst du, dass ich mir deine Frau nehme, wenn ein Gesetz gäbe, der mich dazu befähigt? Willst du, dass sie dir deine Frau und dein Besitz in Schweden unter Anwendung von Gewalt wegnehmen? Willst du, dass es so ein Gesetz herrscht? Das ist doch kein Gesetz. Gesetz bedeutet Gerechtigkeit. Die Barmherzigkeit ist im Islam vorhanden. Ist es keine Gnade, wenn die Muslime es zulassen, dass das ungläubige Volk, das den Propheten beleidigte, weiterlebt? Die Barmherzigkeit bedeutet, dass du die Menschen friedlich in ihrer Heimat leben lässt. Sie nicht unterdrücken, selbst wenn sie andersdenkend und andersgläubig sind.
Das ist Barmherzigkeit. Dass du sie aber beraubst und sie zwingst, ihre Häuser zu verlassen, weil du ein Moslem bist und sie andersgläubig sind, das ist die Spitze der Ungerechtigkeit und der